Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat berbahagia karena kita baru saja merayakan Imlek, bisa berkumpul dengan anak cucu dan keluarga besar lainnya. Masih dalam suasana Imlek, tak lupa kami juga mengucapkan Kongsi Sinyen Kuai ya. Semoga Tuhan terus memberkati kita dan kita juga bertekad untuk semakin giat untuk Tuhan di tahun yang baru ini ya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dengan mengambil waktu teduh sejenak. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Mari kita memberikan kemuliaan dan hormat bagi Tuhan Allah kita. Ya Tuhan Allah kami mohon ya Bapa, kiranya Engkau memberikan kepada kami hati yang selalu ingin mengembalikan segala kemuliaan dan hormat hanya kepadamu saja ya Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini
di tengah situasi virus yang merebak, kami masih tetap beribadah seperti ini. Kami bersyukur untuk perlindungan-Mu ya Bapa, dan kami terus mohonkan perlindungan-Mu sehingga ibadah kami masih bisa terus berjalan secara onsite dan online. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami ya Bapa senantiasa. Kami juga akan menjaga kesehatan kami dengan sebaik-baiknya. Tetapi di atas semuanya itu ya Tuhan, hanya Engkaulah yang berkuasa melindungi kami. Kami tidak ingin dengan yakin bersandarkan kepada vaksin atau apapun yang lainnya. Kami mengutamakan bahwa sandaran kami, pertolongan kami, perlindungan kami hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami yang sudah berkumpul kiranya Engkau jaga, Engkau lindungi sehingga kami tetap pulang dengan sehat, kami pulang dengan sukacita oleh karena berkat Tuhan yang sudah mengalir atas kami, oleh karena pemeliharaan Tuhan menyegarkan jiwa kami juga. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau menjaga ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Kami sungguh fokus, kami menerima perkataan-Mu seutuhnya bagi kami ya Tuhan, dan itu menjadi pegangan kami, kekuatan kami di dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Terima kasih ya Tuhan, sertailah ibadah ini dari awal hingga akhirnya, semuanya berjalan dengan baik. Apa yang kami perlukan, perlengkapan pelayanan kami kiranya berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sehingga hormat dan kemuliaan kami panjatkan kepada-Mu pada akhir ibadah ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dan kita melanjutkan kembali puji-pujian kita akan kebesaran Tuhan, akan kebaikan Tuhan dengan menyanyikan Pujilah Hai Jiwaku. Besar anugerah Tuhan, tak berkesudahan bagi kita setiap hari, dari pagi hingga malam. Anugerah Tuhan terus memelihara dan menjaga kita. Melihat, mengingat, merasakan anugerah Tuhan
sungguh membuat kita malu. Betapa tidak layaknya kita menerima semua itu. Mari dengan rasa ketidaklayakan kita memohon pengampunan Tuhan, agar Tuhan terus-menerus menolong kita, membersihkan, menyucikan dosa-dosa kita. Mari kita ambil waktu sejenak, kita memohon pengampunan Tuhan atas dosa-dosa kita. Ayat yang mengantar kita untuk mengakui dosa kita diambil dari Yesaya 64. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, seruan Nabi Yesaya memberikan suatu gambaran permohonan dari umat-Mu untuk pengampunan bagi kami semua. Kami sadar ya Tuhan, jikalau keadilan-Mu, kesucian-Mu semuanya dinyatakan, maka tidak ada yang bisa bertahan di hadapan-Mu. Karena kami sekalian seperti kain yang kotor, tidak ada satupun yang bersih, murni. Kami semua telah terlibat, kami semua telah bersimbah dosa di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Bapa, janganlah murka-Mu terus-menerus menyala-nyala atas kami. Bersyukur karena Engkau telah menyatakan kasih-Mu yang besar lewat Yesus Kristus yang telah menanggung seluruh murka Allah. Sehingga ya Bapa, dengan memandang kepada Yesus Putra-Mu, Anak-Mu yang telah disalibkan menggantikan kami, kami percaya sesuai dengan janji-Mu, Engkau memberikan pengampunan bagi kami, membenarkan kami, dan menyucikan kami. Namun Bapa, Engkau juga melihat bagaimana kesungguhan hati kami mengaku dosa di hadapan-Mu dan memiliki tekad yang sungguh-sungguh untuk hidup diperkenan oleh Tuhan. Bapa, terima kasih Kau sendiri yang menyucikan kami dan melayakkan kami dalam ibadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, Tuhan telah mengampuni kita, dan biarlah kita bersama-sama menyatakan kehidupan yang baru di hadapan Tuhan. Lewat Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah janji Tuhan kepada kita, menjadi jaminan yang pasti untuk selama-lamanya. Amin. Mari saya undang jemaat berdiri, kita bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan segala tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita bersama-sama akan mendengarkan pujian dari paduan suara Kaleb, mempersembahkan pujian Yehovah Tzufu Manman. Biarlah Tuhan Allah Yehovah memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Kami persilahkan paduan suara Kaleb untuk maju ke depan.
Untuk paduan suara Kaleb yang sudah mempersembahkan satu pujian yang indah yang kiranya boleh terjadi dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan senantiasa memberkati kita. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Kita mengawalinya dengan menyanyikan pujian Kasih Allah. Kepada hambanya untuk menyampaikan firman kepada kita. Jemaat, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa boleh beribadah kembali pada hari ini. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena kami lebih dari orang lain, tapi karena anugerah Tuhan bagi kami. Bapa, berkatilah firman yang akan kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Sertailah kedua hamba-Mu, sertailah seluruh jemaat-Mu, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing. Biarlah kami semua dipersatukan dalam kebenaran Tuhan. Dan Roh Kudus akan menerangi kami semua. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan mengenai kasih yang terbesar. Yohanes 3 ayat 16 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin dan Roma 5 ayat 8 dalam bahasa Indonesia. 我们要读约翰福音第3章第16节。约翰福音第3章第16节，上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。 Roma 5 ayat 8 demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita
oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita adalah kasih terbesar. 各位亲爱的弟兄姐妹，我们今天早上的讲题是最大的爱。 Saudara, kasih adalah hal yang sangat diinginkan oleh setiap manusia. 爱是我们每一个人所需要的。 Kita semua tahu dan kita semua membutuhkan cinta 我 kasih. 们每个人都知道，每个人都感到需要这个爱。 Mengapa? 为什么呢？ Karena kita adalah makhluk sosial. 因为我们是过群体生活的人。 Saudara, bagaimanapun saudara harus sadar bahwa kita membutuhkan orang lain. 无论如何，我们要醒悟到，我们也需要别人。 Kalau ada orang mengatakan dia tidak butuh orang lain, dia orang yang sombong sekali. 若是有人说他不需要别人，说明他是一个很骄傲的人。 Di rumah kita membutuhkan orang lain, bukan? 在家里面，我们需要我们的家人，对不对？ Mungkinkah saudara dan saya bisa hidup sendirian di rumah? 你能不能在家里自己独自一个人生活？ Rumah kita bocor, saudara. Kita butuh orang lain, tukang untuk mendandani, memperbaiki. 当你的屋顶漏水呢，你需要有工人来给你修补。 Saudara, apalagi kalau kita sudah umur sudah cukup lanjut, sudah siapa yang akan membersihkan rumah kita? 除非我们已经高龄的人，那谁来清除你家里的东西呢？ Saudara, kalau kita katakan, oh saya punya harta kekayaan yang begitu banyak, 若是你说我有很多的财富， saya tidak butuh orang lain. 我不需要别人， Saudara menabung di bank pun butuh bank untuk menolong uang saudara. 你把你的钱财存在银行，你也需要别人给你处理。 Saudara, kita tetap membutuhkan orang 我 lain. 们需要别人， Walaupun kita ini juga bersifat individu. 虽然我们也是属于个人性的。 Jadi saudara, manusia itu ada dua aspek. Dia memang makhluk sosial, tapi dia juga bersifat individu. 那我们是住在两个方面，我们是社会性的人，也是个人性的人。 Kedua-duanya tidak boleh menjadi begitu dikuatkan salah satunya. 那我们不能在这两方面偏重于一面。 Kita tidak boleh mengatakan, oh individunya yang begitu kuat, akhirnya kita tidak butuh orang lain. 你不能说我个人很重要就不需要别人。 Kita juga tidak boleh mengatakan semuanya untuk orang lain, tapi tidak ada untuk urusan pribadi. 那你不能说全部都是为别人，没有你属于自己的。 Saudara, kita harus seimbang di dalam ini 那我 semua. 们必须要平衡。 Nah, saudara, kebutuhan akan manusia, akan orang lain, membuat itu semua bisa dimanfaatkan. 那我们需要别人，这个需要呢，常常被人家所利用。 Apalagi berkenaan dengan cinta kasih. 这被关于爱的事情。 Saudara, kasih seringkali dimanfaatkan dan bahkan dipermainkan oleh manusia. 我们知道有很多人在玩弄的这个爱， Mengapa? 为什么呢？ Oleh karena itu semua berakar pada dosa. 因为这是一切罪的根源。 Saudara, kita ingin selalu orang lain mengasihi kita. 我们盼望别人去爱我们， Tetapi permisi tanya, apakah kita punya hati untuk mengasihi orang lain? 那请问你有没有心也去爱别人？ Kalau kita hanya ingin selalu dikasihi orang lain, tapi kita sendiri tidak mau mengasihi orang lain, sangat egois sekali. 若是你一直强求别人爱你，你不能爱别人，那是太自私了。 Itu berakar pada dosa yang ada pada kita. 这是因为我们心里面的罪根而发起的。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh 各位 Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kita akan bertanya, 我们要问： apakah manusia dalam hati kecilnya menyadari dan menginginkan adanya kasih yang bersifat kekal? 请问你心里面是否缺慕一个永恒的爱？ Saya percaya manusia ingin sekali kasih itu bersifat kekal adanya. 我相信每个人心里都渴望这个爱是永恒的。 Coba kalau kita bayangkan sudah di seluruh dunia semua orang saling mengasihi, luar biasa hidup di dunia ini. 你想想看，若是全世界的人都活在爱里面，
这个情景是很不一样的。 Tidak ada kejahatan, 没有一个凶暴的事情， tidak ada pencurian, 没有偷窃的事情， tidak ada egoisme, 没有自私， tidak ada penderitaan tanda petik. 也没有痛苦， Saudara, karena semua orang saling mengasihi. 因为所有的人都彼此相爱。 Saudara, pengkhotbah pernah mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia dan memberikan kekekalan di dalam hati manusia. 传道书里面有一句话说：“上帝造人，把永恒放在人心里。” Pengkhotbah inilah yang menjadi pikiran dari Agustinus yang akhirnya mengatakan bahwa di dalam hati manusia hanya bisa dipenuhi oleh satu pribadi, yaitu Allah yang kekal. 那刚才传道者所讲的这一句话，给了这个奥古斯丁一个灵感。他说：“人心里有一个空处，唯有上帝才能够填满。” Sekalipun seluruh harta dunia dimasukkan, dimiliki oleh manusia, 就算说全世界的财富被人所拥有， tetapi dia tidak akan merasa puas. 他也不能感觉到满足， Karena hatinya itu hanya bisa dipenuhi oleh Allah yang kekal. 因为他的心只有永恒的上帝才能够填满。 Karena itulah saudara, saya percaya hati kita semua memiliki, hati kecil kita menyadari dan memiliki keinginan itu. 正因为如此，我相信每一个人的心里面都渴望有一个永恒的爱。 Karena itu saudara, banyak orang mencari cinta kasih, cinta kasih, cinta kasih. 所以呢，人人都追求得着这个爱。 Tapi di manakah dia bisa mendapatkan cinta 那在 kasih? 哪里才能够找到这个真正的爱呢？ Saudara, di dalam satu kerangka pemahaman merayakan Imlek pada minggu ini. 当我们这一个礼拜，我们一同度过这个新春的时候， Saya memang sengaja memberikan tema ini, kasih yang terbesar. 那我特别强调今天的主题是永恒的爱。 Orang Tionghoa di seluruh dunia menyatakan cinta kasih dengan memberikan hongpao, ya angpao kepada orang-orang. 那全世界的华人为了表明这个爱，他向任何人发了这个红包， Itu seolah-olah menyatakan kasih kepada orang-orang di sekitar 他 mereka. 就向周围的人显明了个爱心。 Tapi kembali lagi saudara, itu hanya terjadi 1 tahun sekali. 那只不过是一年一次发生的事情， Apakah itu adalah kasih yang terbesar? 那是最大的爱吗？ Saudara, kembali lagi kita bertanya, kita pun kalau mengasihi orang, apakah kita bisa mengasihi terus-menerus sebagai kasih yang terbesar? 那再问自己，你去爱别人的时候，是不是可以不断的显明这个最大的爱？ Saudara, dari manakah kita bisa mendapatkan kasih yang 那 terbesar? 我们从哪里可以拿到这个最大的爱呢？ Kasih itu hanya ada pada Sang Pencipta. 这个爱只有那创造者那里拿到的。 Kasih terbesar pasti berasal dari Sang Pencipta. 那最大的爱肯定是从创造者来的。 Dan kasih dari Sang Pencipta itu tidak tertandingi. 那么这个创造者的爱是无可比拟的， Karena Allah adalah Allah yang maha besar. 因为我们上帝是至大的上帝。 Alkitab menyatakan berulang kali Allah kita adalah Allah maha besar. 那么圣经很多次的显明我们的上帝是伟大的。 Tetapi saudara, yang dinyatakan di dalam Alkitab Allah yang maha besar dengan kasihnya itu, 那么圣经里面所表明伟大上帝的爱， itu bukan kasih yang teori 那 sifatnya, 这不是一个理论的爱， tetapi kasih yang dipraktekkan, kasih yang diwujudkan dalam kehidupan Allah Tritunggal. 那是三位一体上帝他们正式显明的爱。 Saudara, kita bersyukur karena Alkitab menyatakan itu kepada kita. 那我们也感谢上帝，因为圣经把这个爱表明出来。 Kita lihat 然后 bersama-sama. 我们来看， Allah Bapa memilih kita semua. 然后天父上帝他拣选了我们。 Saudara, jadi Allah Tritunggal itu saling mengasihi. 那么三位一体的上帝彼此相爱， Kemudian yang
Allah Tritunggal yang saling mengasihi itu Allah Bapa mengasihi kita umat manusia. 那么三位一体上帝的这个圣父上帝，他爱我们世人， Dan memilih kita sebagai umat Tuhan. 他拣选了我们成为他的子民。 Kemudian Allah Anak menebus kita. 以后呢，升职耶稣基督，他救赎我们。 Dan Allah Roh Kudus memeteraikan kita semua. 那么圣灵上帝，他印证了我们。 Saudara, Allah Tritunggal dalam mewujudkan keselamatan kasih-Nya tercantum di Efesus 1 ayat 3 sampai 14. 那么三位一体上帝，他要显明他的救赎，在这个以弗所书的第1章13、14节，很清楚的记下来了。 Jadi saudara, ini adalah kasih yang besar luar biasa. 这是个伟大无比的爱。 Jikalau saudara dan saya diberikan satu keistimewaan, bukan karena kita lebih baik dari orang 可 lain, 是我们拥有这个特权，并不是因为我们比别人更好， tetapi karena Allah yang mau melakukan itu semua. 乃是因为上帝他亲自愿意实行这一切。 Karena itu saudara, kasih yang bersifat kekal itu akan dihidupi dalam kerajaan surga nantinya. 正因为如此，这个永恒的爱以后在天国里面要实现。 Jadi kalau saudara melihat dari sudut pandang surgawi, 若是我们从天国的角度来看， Allah Tritunggal yang kekal itu. 那永恒的三位一体上帝， Saudara, Allah Tritunggal itu saling mengasihi. 他们彼此相爱。 Allah Bapa mengasihi Anak dan Roh Kudus. 那么圣父爱圣子圣灵， Allah Anak mengasihi Allah Bapa dan mengasihi Allah Roh Kudus. 圣子爱圣父圣灵。 Begitu pula Allah Roh Kudus mengasihi Allah Bapa dan Allah Anak. 那同样的，圣灵也爱圣父圣子。 Saudara, jadi pemahaman kita tentang kasih itu bukan teori. 所以呢，我们对爱的认识并不是一个理论， Itu dipraktekkan sendiri oleh Tritunggal Allah kita. 而是三位一体上帝他自己实践出来的。 Jadi saudara, pemahaman cinta kasih dari orang Kristen itu bukan teori. 当我们基督徒讲论爱的时候，不是一个理论。 Saya tidak tahu bagaimana konsep dari agama-agama lain. 我不知道其他宗教的观念是怎样的。 Bagaimana mereka bisa mengerti tentang kasih dari Sang Ilahi 那 itu. 么他们是怎样领悟到这个上帝的爱？ Tetapi yang dinyatakan di dalam Alkitab, 但在圣经里面所表明的， kasih Ilahi bukan teori, Nah, tapi praktek 那 dalam hidup. 神圣的爱不是一个理论，而是一个实践。 Jadi di dalam kekekalan Allah Tritunggal sudah saling mengasihi. 那么在永恒里面，三位一体上帝的已经彼此相爱， Kemudian diwujudkan dengan memilih, mengorbankan diri, dan memeteraikan kita semua umatnya. 后来呢，圣子耶稣基督他牺牲自己，那么救赎我们人类，与圣灵来印证。 Karena itulah kemudian orang Kristen diminta untuk saling mengasihi. 正因为如此，上帝要我们基督徒彼此相爱， Seperti Allah sudah lebih dahulu mengasihi 就好 kita. 像上帝先爱了我们。 Dan kita diingatkan bahwa di kerajaan surga nanti akan terjadi kasih yang terus-menerus diwujudkan di dalamnya. 这也提醒我们，以后的永恒国度里面，我们要永远住在爱里面。 Itu sampai Paulus mengatakan di 1 Korintus 13. 这是保罗在哥林多前书第13章里面所写的。 Hanya tinggal 3 hal ini. 最后留下了3样： Iman, pengharapan, dan kasih. 信、望、爱。 Dan yang terbesar adalah kasih. 那么其中最大的是爱。 Mengapa? 为什么呢？ Karena iman sudah akan terwujud di surga nanti. 因为信心在这个永恒的国度里已经实现了。 Pengharapan sudah terpenuhi di surga nanti. 那我们的盼望在永恒里面也已经实现了。 Dan kasih bagaimana? 那么爱是怎样的呢？ Kasih terus-menerus berjalan, terus-menerus berjalan. 那么爱着不断的进行在永恒里面。 Kayak itu saudara,
Mari kita belajar terus mengasihi. 所以呢，我们必须要学习不断的相爱。 Karena itu saya pernah mengatakan demikian. 我曾经说过， Kalau di dalam kehidupan Kristiani kita, 可是我们在基督徒的生活里面， kita masih ada kebencian-kebencian yang tertanam dan kita belum selesaikan di hadapan Tuhan. 那心中仍然还有仇恨，我们还不能除掉。 Bagaimana mungkin saudara dan saya bisa hidup di sorga dengan mengasihi? 那以后呢，我们怎样能够在天国或在爱里面呢？ Kalau kita belum tuntaskan, 若是我们还没有解除这个仇恨， pasti sungkan sekali menghadap Tuhan. 那以后呢，我们很会不好意思了见我们的上帝， Karena kita sadar dalam hati kita yang terkecil, terdalam. 因为我们心里面很清楚， Kita masih menyimpan dendam tertentu. 我们还是对别人有怨仇， Kita masih menyimpan kebencian kepada orang 我 tertentu. 们还是怨恨某一些人， Kita belum menyelesaikannya di 我们还 hadapan 没有 Tuhan. 结界清楚。 Karena itu sampai Tuhan mengatakan demikian dalam doa Bapa kami. 在这个主祷告文里面，耶稣说 Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada：“ kami. 免我们的债，如同我们免了别人的债。” Sebetulnya Tuhan Yesus mengajarkan itu supaya apa? Hati nurani saudara dan saya selalu tergelitik. 那主耶稣这样教导我们，就要不断的提醒我们， Sudahkah kita mengampuni orang lain? 我们是否已经饶恕别人？ Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Kalau misalnya Paulus menuliskan 1 Korintus 13, 保罗写了《哥林多前书》第13章， dikhususkan untuk para musisi. 若是单单是为了这个音乐家而写的， Mungkin ayat 1 sampai ke 3 itu akan dituliskan dengan luar biasa, saudara. 可能呢第1节到第3节有特别的描述。 Jika aku bisa menyanyi lebih baik dari Pavarotti 若是我能够像那巴法罗蒂怎么唱歌， atau Paul McCartney, ya. 或者像鲍马克尼一样， Namun tidak punya kasih, aku hanya gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. 那我就像鸣的楼响的罢一样，没有意思。 Jika aku memainkan piano lebih baik daripada Horowitz, ya. 若是我能够弹琴比 Horowitz 更好， memainkan gitar lebih baik daripada Segovia, 若是我能够弹奏6弦琴比西布西亚更好， memainkan biola lebih baik dari Berman, 我可以拉提琴比 Berman 更好， dan mungkin masih bisa disebutkan orang-orang yang ahli musik. 可能还会指出许多的音乐家。 Atau jika aku bisa mengubah karya lebih baik dari Beethoven, Bach, ataupun Handel. 比如说，我可以作曲比贝多芬、巴、韩德尔更好， Tapi tidak punya kasih. 但我没有爱， Aku sama sekali tidak berguna. 那我根本就没有益处。 Jika penjualan albumku lebih laris dari The Beatles, 比如说我所卖的这个音乐机比比斗士更好， penggemarnya lebih banyak dari Elvis Presley, 比如说我的这个影迷呢爱好者比 Presley 更多， tapi tidak memiliki 那 kasih, 我没有爱， sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 那对我呢根本就没有益处。 Saudara, mungkin kita bisa terapkan di dalam kehidupan di mana yang menjadi passion saudara dan saya. 那可能我们在我们所注重的生活上呢实践出来。 Siapa yang bisa melebihi dari kasih Allah? 有谁能够比上帝的爱更超越呢？ Saudara-saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Mari kita betul-betul sudah dasar kehidupan kita semua adalah Allah yang kekal. 那我们的生活基础是上帝的爱。 Dan Tuhan memberikan hidup kekal kepada kita semua. 那上帝已经把永恒赐给我们。 Selama hidup di dunia, kita harus terus belajar menjalani hidup kekal di 当 dalamnya. 我们活在世上的时候，我们必须不断的学习实践这个永恒的爱， Dan memang di dalam jiwa kita sudah ada kekekalan. 因为我们心里面已经有永恒。 Dan apakah kita masih mau belajar terus bahwa kekekalan sedang kita jalani selama hidup di dunia 那 ini? 我们是否能够不断的实践这个永恒在生活上？
Dan salah satu pelajaran yang paling penting dan tidak termakan oleh waktu adalah kasih. 那么最重要这件事情，也不能被时间所淘汰的，那就是爱。 Mengapa kasih Allah itu terbesar? 那为什么说上帝的爱是最伟大的呢？ Karena kasih Tuhan itu tanpa syarat. 因为上帝的爱是无条件的， Kasih yang tanpa syarat. 那是无条件的爱。 Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu Tuhan menciptakan, 当上帝创造人类的时候， menciptakan langit dan bumi. 他创造天地， Saudara, dia katakan baik 上帝说好的6 kali. 6次。 Jadi dari hari pertama sampai hari yang ke-6, ya, sebelum manusia dicipta, semuanya dikatakan baik. 从第1天到第6天创造到人被创造以前，上帝看说是好的。 Dan setelah manusia diciptakan, 那么上帝创造人以后， dikatakan amat baik. 上帝说是非常好。 Jadi saudara, kasih Tuhan adalah kasih yang tanpa syarat. 上帝的爱是无条件的爱， Dan Tuhan menyediakan semuanya lebih dahulu bagi manusia. 上帝事先为人类预备了美好的环境， Jadi bukan manusia dulu yang dicipta. 不是人先被造。 Kalau manusia dulu yang dicipta, sudah manusia tinggal di mana? 那么若是人先被造，他住在哪里呢？ Karena daratan belum ada. 因为那个时候还没有陆地， Ya, hari pertama baru diciptakan terang. 那么头1天才创造光。 Saudara, manusia mau ditaruh di mana? 那上帝要把人放在哪里呢？ Belum lagi juga tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, buah-buahan belum diciptakan. 当时呢，植物、水果各方都还没有存在。 Jadi sudah manusia diciptakan terakhir. 那么，上帝造人是在最后的阶段， Setelah semuanya disediakan untuk manusia, 其他的都已经预备好了以后， baru manusia diciptakan. 上帝才造人。 Dan Tuhan memberikan perintah untuk mengelola alam semesta ini. 上帝就赐给人一个使命，叫他去治理上帝所造的。 Kalau saudara dan saya mengerti maksud dari penciptaan, 若是我们明白上帝的创造， kita pasti sadar 我们肯定会醒悟。 apa yang kita dapatkan dalam hidup kita 那我们今天在生活中所得到的， itu pemberian Tuhan. 这完全都是上帝所赐给 Itu 我们的， bukan karena saudara dan saya lebih baik dari orang 不 lain. 是因为你我比别人更好。 Dan kalau itu pemberian Tuhan, 那这一切若是上帝给我们， berarti Tuhan mempercayakan kita mengelolanya. 说明上帝信任我们去治理。 Tetapi lebih sering manusia anggap ini hasil kerja saya, 那么很多人却以为这是我努力得来的， ini hasil kemampuan saya, 这是我能够做好的， ini hak saya untuk melakukan apa saja. 这是我的权利，我要随我的意思去行。 Saudara dan saya tidak akan bisa menjadi penata layan yang baik dari anugerah Tuhan. 这样呢，我们就不能替上帝的恩典成为好的管家。 Kasih Tuhan tanpa syarat. 上帝的爱是没有条件的， Tuhan berikan lebih dahulu semuanya, baru kita dicipta dan kita ditempatkan. 上帝先预备美好的环境，以后把人安置在其中。 Jadi kalau saudara dan saya diberikan banyak kepercayaan oleh Tuhan, 若是上帝信任我们，给我们更多的责任， berarti Tuhan menuntut sesuatu yang lebih dari orang lain. 说明上帝也要向我们更多的要求。 Seperti perumpamaan talenta. 就好像这个才干的比喻， Ada yang diberi 5, diberi 2, diberi 1. 有人从主人那里得到5000、2000、1000， Tuhan tidak menuntut lebih. 上帝没有格外的要求， Yang Tuhan tuntut adalah hasilkan 5 sesuai dengan talentamu 5. 按照他所得的恩赐，有5000的，有5000的结果。 Dan Tuhan meminta pertanggungjawaban itu. 那么上帝要我们怎样负这个责任？ Berapa banyak saudara diberi kepercayaan oleh Tuhan? 上帝给你多少多的责任？ Dan berapa banyak hasil yang sudah saudara berikan untuk Tuhan? 那么你已经有多少的结果归还给上帝？ Ada orang yang diberi banyak,
上帝在某一些人放了很多， tapi pegang kuat-kuat untuk dirinya, Tapi tapi untuk yang lain dia tidak mau. 但是他紧紧的为自己保管，不要给别人， Karena dia hanya berpikir untuk memuaskan keinginan dirinya 因为 saja. 他只想到要满足他自己心里所要 Dia 的。 tidak pernah berpikir ada tanggung jawab yang Tuhan mau kerjakan atas Amin. berkat itu. 他没有想到上帝在这些恩典上有一个责任要我们去满足。 Saudara, apalagi ketika manusia sudah berdosa, 当人犯罪以后， Tuhan menjanjikan keselamatan. 上帝已经为人预备救恩。 Di Kejadian 3 ayat 15. 创世纪第3章第15节， Kemudian Tuhan wujudkan lewat anaknya Yesus Kristus. 以后呢，借着他的独生爱子耶稣基督成就。 Ayat-ayatnya tadi kita sudah baca 刚才 sebelum 我们已 khotbah. 经读了那2处经文， Dan kemudian Tuhan meneguhkannya lewat Roh Kudus. 那么以后呢，上帝借着圣灵来鉴定。 Saudara dan saya ini semua adalah orang Kristen yang telah di mana Allah Tritunggal bekerja berkarya di dalam diri kita. 你我都是三位一体上帝在我们心中已经做成的功。 Kalau Allah Tritunggal tidak bekerja dalam diri kita, 若是三位一体上帝没有在我们心里做工， semuanya lewat, 那一切都要过去， semuanya tidak berguna, 一切都没有意思， semuanya tidak ada apa-apanya. 一切都没有效果。 Saudara yang dikasih oleh 各 Tuhan. 位亲爱的弟兄姐妹， Karena itu bahkan ketika kita bisa mengasihi Tuhan, 那就算说我们今天能够爱上帝， itu pun adalah inisiatif Tuhan. 这也是上帝在我们心里主动的。 Dan Tuhan telah mempersiapkannya untuk pekerjaan baik. 上帝自己已经预备了这美好的善功。 Hanya orang-orang yang mengerti inilah yang akhirnya bisa menyalurkan kasih Tuhan kepada banyak orang di 只 dunia 有 ini. 明白这些真理的人，他们也懂得分享上帝的爱。 Orang yang menyebut dirinya Kristen, 若是你自称是基督徒， tapi belum pernah mengerti tentang kasih yang besar ini. 但你从来不认识这伟大的爱， Kasih dari Sang Pencipta. 是创造者的爱， Kasih yang tanpa syarat. 这是无条件的爱。 Kalau dia belum mengerti dengan baik-baik, 若是你们还没有好好的认清， dia memang disebut orang Kristen. 是他被称为基督徒， Tapi kehidupannya seperti orang bukan Kristen. 但是呢，他所过的生活就好像还没有信主的人一样， Egonya masih besar. 他还是以自我为中心， Keinginan dirinya untuk kesenangan dirinya masih besar sekali. 他还是很自私的想到自己的享受， Yang dipikirkan adalah memuaskan dirinya, 他所想的是怎样满足自己， bukan memuaskan hati Tuhan. 不是要满足上帝的心。 Bagaimana dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. 那怎么样能够成为别人的祝福呢？ Kasih tanpa syarat. 这没有条件的爱。 Saudara, di tahun kira-kira mungkin 2006 atau tahun berapa saya tidak terlalu tahu. 大概是2006年的时候吧，我不记清楚。 Tapi ada satu kisah yang sangat menarik di Tiongkok. 在中国呢，发生了一个很吸引人的故事。 Tahun 2001 ada seorang anak berumur 10 tahun bernama Chang Ta. 2001年的时候，有一个10岁的孩子，他名叫常大。 Saudara, anak ini ditinggalkan oleh sang ibu kandungnya sendiri. 那他被他的圣母所丢去， Sang ibu meninggalkan Chang Ta dengan papanya. 那么他留下这个孩子跟父亲在一起， Karena sang ibu tidak tahan melihat keadaan hidupnya yang sangat miskin. 因为这个做母亲的，他忍不住这个贫穷的生活 Semuanya susah. 他生活非常的困难。 Ditambah lagi suaminya, papa dari Chang Ta itu sakit keras 再加上她的丈夫就常大的孩子生重病， dan tidak kunjung sembuh. 一直没有治好， Maka tanpa diketahui anaknya, ibunya meninggalkan keluarganya. 以至于在别人不知道的情况下，这个母亲离开了他们。 Anak umur 10 tahun sudah pasti dia kelabakan. Bagaimana ini mamanya tidak ada. 那么10岁的孩子，他不知道应该怎样去面对这个人生， Tapi dia mulai belajar. 他开始学习，
mengambil tanggung jawab seluruh kehidupan keluarganya. 他就负起这个家庭的所有责任。 Dia harus mencari makan untuk makan bagi dirinya dan papanya yang sakit. 那么他要为自己、为重病的这个父亲谋生。 Papanya pun harus diobati. 那父亲的病需要医治， Sementara dia sendiri juga harus sekolah. 他自己也要读书。 Bagaimana menghadapi kehidupan yang sulit ini? 怎样去面对这个困难的人生？ Tapi yang jelas Changta ini berjuang luar biasa. 那么事实告诉我们，这个长大的非常的努力。 Umur 10 tahun sudah berjuang menjadi mengerjakan pekerjaan kasar. 那么10岁的小孩子就开始学习做畜工。 Saudara pergi sekolah pun saudara dengan keadaan menahan lapar. 那么去上学的时候，他也要忍着肚子饿， Tapi dia terus berjuang. 但是他不断的奋斗。 Sebelum pergi berangkat karena dia juga membawa saudara seperti keranjang dipikul di panggungnya untuk menjadi tukang batu. 那么去读书的时候，他要背着一个袋子，去做这个木工，做土工。 Menahan rasa lapar, dia sering berjalan perjalanan itu sudah ke sekolah, belajar untuk makan tumbuh-tumbuhan atau jamur-jamur. 那么去读书的时候，顺路他也去测这个野味，这个就植物或者 Jamur-jamur jamur 果 tumbuh-tumbuhan 子 yang ada. 树叶、果子等等。 Untuk menolong mengobati papanya, dia tahu bahwa kelihatannya papanya bukan hanya diobati tapi juga harus disuntik. 那么为了爸爸的疾病，不但需要药物，也需要这个注射。 Dia pergi ke dokter atau ke rumah sakit sudah tidak mungkin, tidak 那么 mampu. 去找医生、到医院看，根本是不可能的。 Maka dia belajar, coba beli buku-buku bekas mengenai obat-obatan. 以至于呢，他自己去找这个数据关于医药的方面。 Dan kemudian dia belajar gimana caranya nanti menyuntik sendiri. 那么他怎么样学习怎么去注释？ Dia lakukan itu selama 5 tahun. 他花了5年的时间去做这些事情， Jalani itu terus-menerus. 他不断的度过这个艰难的日子。 Dan akhirnya kehidupan Changta ini sudah didapati oleh pihak yang berwenang. 后来呢，政府发现知道这个情形， Ternyata ada seorang anak yang berjuang luar biasa selama 5 tahun untuk dirinya dan papanya. 发现有在5年里面有个这样的小孩子为自己、为父亲努力。 Dia didapatkan dan ingin sudah kisahnya itu menjadi satu inspirasi bagi banyak orang. 那么政府就用他的经历来感动很多的人。 Dia terpilih di antara banyak orang yang ada. 那么他被选中了， Termasuk terpilih dari antara anak-anak yang ada. 在其他的地方他被选中了， Untuk mendapatkan penghargaan di antara 1,4 miliar penduduk Tiongkok. 在整个中国百姓当中，他被选中了。 Lalu MC-nya itu sudah mengatakan, Changta, ayo kamu sebutkan kemauanmu apa, perjuanganmu sangat dihormati oleh banyak orang. 那么来访问的这个记者呢，问他你要做什么？ Kamu mau kuliah sampai selesai? 你要读大学？ Kamu ingin besar nanti mau kuliah di mana? 你要到哪里去念大学？ Apa cita-cita hidupmu yang akan datang? 你未来的这个志向是什么？ Sebutkan saja. 你说出来。 Di sini banyak pejabat yang menonton. 在这里有很多的官员在听。 Di sini banyak bintang film yang menyaksikan kamu. 在这里有很多明星在观看。 Dan ratusan juta pasang mata sedang menonton dan melihat kamu. 还有千万的眼睛在注意着你。 Changta terdiam. 那么这个长大他安静不说话， Dia mau berbicara apa? 他要说什么呢？ Ayo Changta, kamu mau apa? 记者就必问说的你要什么？ Tinggal sebutkan. 你说出来， Kamu akan dapat apa yang kamu mau. 你可以得到你所要的。
Kemudian dengan bibir yang bergetar, dia berkata, 那么长大发抖的嘴唇说 Aku hanya mau Mama kembali. 我只要妈妈回来， Mama kembalilah. 妈妈回来吧， Aku bisa membantu Papa. 我可以帮助爸爸， Aku bisa cari makan sendiri. 我可以自己寻找吃的。 Mama kembalilah. 妈妈，你回来吧。 Jawaban yang tidak disangka oleh semua orang yang menonton pada 是 waktu itu. 所有人所不能想到的一个回答。 Keluhuran dari seorang anak yang 这 luar 是一 biasa. 个孩子他一个伟大的心理。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， kisah ini memang kisah yang inspiratif. 这是一个很简单的普通的故事。 Tapi memang agak sedikit ada perbedaan dengan kisah yang dinyatakan di Alkitab tentang anak yang hilang. 当然，跟圣经里面所讲的这个浪子不一样。 Tetapi saudara, bagi saya Changta luar biasa. 那对我来说，这个长大是非常的孩子。 Namun pernyataannya adalah pernyataan memang anak-anak yang hanya mengatakan dengan ketulusannya. 但是他用真诚的心里说出来 Kembalilah Mama, 妈妈，你回来吧， saya sudah bisa merawat diri sendiri. 我可以养活我自己， Saya sudah bisa melakukan apa-apa. 我也可以自理。 Saudara, tapi seolah-olah saudara permintaannya itu menyatakan satu prasyarat. 那么他心里话呢，讲出了一个最基本的事情。 Seolah-olah kalau Mama mensyaratkan Changta sudah bisa cari makan sendiri, kembalilah. 若是你能够自力更生呢，他很盼望妈妈回来。 Saudara, tapi Tuhan kita tidak demikian. 那我们的上帝不是这样， Tuhan sudah sediakan semuanya. 他已经为我们预备了美好的环 Tuhan 境， panggil kita semua. 他选召我们， Kembalilah orang berdosa. 你们罪人回来吧。 Kalau Tuhan memanggil nama kita satu demi satu. 若是上帝点名点到我们的名字， Kembalilah. 回来吧， Aku sudah menyediakan semuanya bagimu. 我已经为你预备所有的。 Apakah hati saudara tidak terenyuh 难道你的心不受感动吗？ dan merasa betul-betul sungkan sekali kepada Tuhan yang amat baik kepada 你 kita? 会觉得对这个上帝这么美善感觉到不好意思。 Bagaimana pemahaman kita mengenai cinta kasih terbesar ini? 那这个时候，你对这个爱的感受是什么呢？ Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bersyukur berterima kasih Bapa untuk firman-Mu. 天父，我们感谢你，可以思想你的话， Kasih yang terbesar. 这是伟大的爱， Kasih dari Sang Pencipta Allah yang Maha Besar. 这是创造者上帝伟大的爱， Kasih yang tanpa syarat. 这是无条件的爱。 Tuhan, Kau telah mengajarkan ini semua lewat firman-Mu bagi kami. 借着你的话，你教导了我们。 Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana kami memahami ini? 你帮助我们怎样去领会这一切？ Bagaimana kami bisa mewujudkan kasih Tuhan ini di dalam kehidupan? 也帮助我们在生活上可以实践你的爱， Supaya banyak orang melihat kasih Tuhan yang besar. 让更多的人他们可以看见上帝的爱， Lewat kasih yang bisa kami tunjukkan kepada mereka. 借着我们所能够表现的爱。 Bapa, berkatilah firman-Mu. 天父，求你祝福你的话， Berkati setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu 也祝 ini. 福每一个听到的人， Sehingga kami semua bisa belajar mewujudkan kasih Tuhan dalam hidup ini. 让我们每一个人可以在生活中实践你的爱。 Bukankah Tuhan sudah berkata, kasih adalah tanda terbesar bagi orang percaya. 你自己告诉我们，这个信徒最大的这个标记就是爱。 Dan dunia akan tahu karena kami mewujudkan saling mengasihi. 因为我们的彼此相爱，让这个世界也知道认识你。
Terima kasih Bapa. 天父，我们感谢你， Dalam nama Tuhan Yesus kami 我 berdoa. 们靠耶稣基督生命祷告， Amin. 阿门。 Bersama-sama kita akan mendengarkan paduan suara Santus mempersembahkan pujian. Terima kasih untuk paduan suara Santus yang telah memberikan pujian kepada Tuhan dan menguatkan kita agar jiwa kita tidak menjadi gelisah karena keyakinan kepada Tuhan yang terus memelihara kita. Mari kita memberikan
ucapan terima kasih kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Kita menyanyikan pujian Bapa Sorgawi memeliharaku. Terima kasih Tuhan, karena janji-Mu terus meyakinkan kami bahwa tidak sedikit pun Engkau akan meninggalkan kami. Engkau berjanji akan terus memelihara kami ya Tuhan. Bahkan dikala kami lemah, dikala kami goncang iman kami, di situ kami melihat kesetiaan Tuhan masih terus memelihara kami, menjaga iman kami sehingga tidak sampai tergelincir. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami ingin terus belajar bersyukur, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, baik dalam keadaan susah ataupun senang, baik ketika usaha kami lancar maupun ketika usaha kami tidak berjalan baik. Karena kami meyakini bahwa Tuhan, Engkau melihat kami, mata-Mu terus tertuju kepada kami, bahwa kami tidak akan ditinggalkan, bahwa selalu ada jalan keluar. Itu hanya pengujian atas iman kami. Kami bersyukur mengenal Allah seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk persembahan yang dapat kami berikan pada hari ini. Kiranya Engkau menerimanya ya Tuhan, dan Engkau akan menguatkan, memberikan iman yang berani kepada kami untuk terus setia di dalam memberikan persembahan, bahwa Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami kekurangan ketika kami memberi kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Amin. Bersama-sama kita akan mendengarkan warta gembala. Kami persilakan. Jemaat Tuhan, kita bersyukur karena kita kembali lagi boleh beribadah kepada Tuhan. Kita telah menikmati perjamuan kudus bersama-sama, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah. Sekali lagi saudara, tidak ada kata terlambat karena memang sekarang masih dalam suasana Imlek, dan pada kita semua yang cukup banyak merayakan Imlek, kami mengucapkan Xingnian Kuai Le Gongxi ya, Xingnian Mu An, Yan Shen Zufu你们全家平安健康幸福，在我们的心，在我们的生活，
在一年里。上帝祝福你们，阿们。Saudara, kita bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kita, ya. Karena itulah berterima kasih untuk saudara yang boleh setia beribadah, secara khusus juga bagi saudara yang baru pertama kali datang dalam ibadah kita, baik yang di dalam gereja onsite maupun juga yang ada di rumah masing-masing. Jikalau saudara berkenan dan merasakan sendiri kehadiran Tuhan di dalam ibadah kita dan saudara mau terus beribadah bersama kami, dipersilahkan baik datang onsite maupun juga di rumah masing-masing secara online, ya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Berikutnya saudara, berkenaan dengan kebaktian doa Rabu tetap diadakan tapi hanya via YouTube jam 7 malam tanggal 9 Februari. Silakan saudara subscribe dari YouTube-nya GKI Surabaya sehingga kita terus bisa mengikuti rangkaian-rangkaian kegiatan, khususnya ibadah umum dan juga untuk ibadah doa. Berikutnya saudara, setiap hari Selasa jam 7 malam akan diadakan via Zoom kelas katekisasi, ya. Kelas katekisasi akan dimulai hari Selasa lusa, ya, tanggal 8 Februari. Bagi saudara yang mau dibaptis, ya, dibaptis pada bulan Mei nanti, ya, khususnya remaja kalau mau dibaptis juga boleh, atau di CD. Saudara sudah berumur 15 tahun, silakan untuk bersama-sama untuk mengikuti acara katekisasi, pembelajaran mengenai iman Kristen, ya. Silakan daftar melalui WA yang tertera di layar televisi, ya, di layar kita, kaca Anda. Saudara, demikian warta kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, saat ini kami mau berdoa bersama-sama dengan seluruh jemaat GKY, baik yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Berdoa syafaat ya Bapak untuk insan pers Indonesia, yaitu mereka yang menjadi wartawan-wartawan yang mencari berita-berita penting untuk diberitakan kepada masyarakat Indonesia. Mari Engkau pimpin dan sertai Bapa, supaya mereka bisa betul-betul mengetahui tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Mencari berita yang terupdate, mencari berita yang terpenting, yang berguna bagi masyarakat Indonesia, untuk bisa diketahui kejadian-kejadian apa, pembangunan-pembangunan yang seperti apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kami. Tolonglah ya Bapa, supaya para insan pers Indonesia betul-betul melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan penuh integritas. Jangan sekedar untuk sesuap nasi, jangan sekedar untuk mencari popularitas, tetapi sungguh-sungguh menjalankan apa yang menjadi tugas pers itu sendiri, sehingga berita-berita yang baik, berita-berita yang benar yang disiarkan kepada setiap warga negara Indonesia. Dan jangan sampai ya Tuhan menjadi hal yang tidak baik bagi negeri ini. Kami sungguh menyerahkan insan pers Indonesia kepada Tuhan. Berdoa untuk lembaga Alkitab Indonesia, lembaga yang sangat penting menjadi juru kunci tersedianya Alkitab, bukan hanya dalam bahasa Indonesia, bahkan juga dalam bahasa-bahasa suku yang ada di Indonesia. Mari Engkau tolong dan sertai Bapak, tugas yang tidak ringan, apalagi menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam bahasa-bahasa suku yang membutuhkan pengertian yang baik, pengertian yang benar, baik dari bahasa aslinya sampai diterjemahkan ke bahasa yang ada. Mari tolong ya Bapak, supaya tidak terjadi penyimpangan,
supaya tidak terjadi penyelewengan. Biarlah Engkau berikan kesungguhan di dalam hati mereka semua. Kami serahkan Lembaga Alkitab Indonesia ke dalam tangan kasih Tuhan. Tak lupa untuk Majelis Sinode Bidang Sosial Media GKY. Mari sertai dan pimpin ya Bapa di dalam menyebarkan firman Tuhan lewat media sosial. Engkau tolong. Kami bersyukur sudah ada Hello God. Kami bersyukur sudah ada aplikasi Gema. Kami bersyukur ya Bapa untuk renungan-renungan yang tiap hari boleh disebarluaskan. Sertailah hamba-hamba Tuhan dan setiap anak-anak Tuhan yang melayani di bidang media sosial. Berikan kepada mereka semangat, spirit. Berikan kepada mereka kesungguhan hati, sehingga pelayanan medsos ini akan berfungsi dengan nyata, menolong banyak anak Tuhan, dikuatkan iman kerohaniannya, dan bahkan memenangkan jiwa, membuka hati orang yang belum percaya menjadi percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dengar seru doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Mari wujudkan cinta kasih yang besar dalam kehidupan kita. Dari Tuhan kita kepada banyak orang di sekitar kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Sesungguhnya cinta kasih yang kekal dari Allah Bapa di surga, anugerah yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan, kuasa dan urapan yang tak terhingga dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara sekalian, mewujudkan kasih terbesar dari Allah Tritunggal mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh, ibadah selesai, Tuhan memberkati.